ہر بیماری سے ہمیں مطلب موسٹ آف دا بیماریاں جو ایسی ہیں جو ہم ان کا حل کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی خواتین کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ ہم اس میں اسکن کی بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں، ہم اینٹی ایجنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اور بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں جیسے بالوں سے لے کر ناخنوں تک ہر چیز کا حل ہے اوزون ٹریٹمنٹ میں. تو ہم ڈاکٹر سلمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، مسٹر ڈیوڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ڈاکٹر سلمیٰ سے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمیٰ بتائیے گا اینٹی ایج کس ایج کی خواتین جو ہیں وہ اگر وہ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ ان کی ایج مطلب ان کے سیلز کس طرح سے ورک کریں گے اور کتنے ایج ان کی کتنی کم لگے گی؟ ایسا اتنا سیف ہے کہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کوئی بھی کرا سکتا ہے. اور ویسے بھی بیوٹی کا obviously ہم سب کو شوق ہوتا ہے. تو بیوٹی کے اندر یہ کہ کوئی رنکلز آ جاتے ہیں، بال بہت ہلکے ہو جاتے ہیں، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، پتلے بہت ہو گئے، ایشوز رائٹ. ان سب ایشوز کے لیے وی ہیو ڈفرنٹ آپشن. بیوٹی کے لیے بھی جو ہے اسکن کے رنکلز کے لیے ہم اوزون ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، پی آر بھی کرتے ہیں. اس طرح سے اور ویریس آپشنز ہیں جو ہم کرتے ہیں، اسٹیم سیلز کرتے ہیں. اوزون کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اپنے اسٹیم سیلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتا ہے اس بات سے کہ نہیں، ہماری سب باڈی ہر ایک انسان کے اندر آپ کے اپنے اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈورمنٹ ہوتے ہیں یا کہ کہہ سکتے ہیں کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو جگانا، ان کو ایکٹیو کرنا وہ کام ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. تو اوزون تھراپی وہ واحد تھراپی ہے جو کہ کمپلیٹلی 100% نیچرل طریقے سے آپ کی باڈی کے کمپلیٹ اسٹیم سیلز کو ایکٹیویٹ کرا سکتا ہے. وہ جب آپ سوچیے کہ جب اسٹیم سیلز ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اسٹیم سیلز وہ سیل ہوتے ہیں جن سے کوئی سیل بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ بالوں کو کوشش کرتے ہیں تو بال آپ کے رینیو ہو جاتے ہیں، اسکن ہے تو وہ رینیو ہو جاتی ہے. تو اٹس لائک ایجنگ بیکورڈ، آپ ایج بیکورڈ سے جانا شروع ہو جاتے ہیں. So that's how ozone works for anti-aging, it works for losing your weight, it works to treat different diseases. تو اسی طریقے سے ہی آپ بیوٹی کی ٹریٹمنٹس بھی کرا سکتے ہیں، اسکن کے لیے بھی کرتے ہیں، بالوں کے لیے بھی کرتے ہیں. ویٹ لوز کی تو بہت سارے ایستھیٹیکل ٹریٹمنٹ بھی آ چکے ہیں جو ایستھیٹکس کے تھرو کیا جا رہا ہے ٹریٹمنٹ. تو اوزون از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، اوزون کس طرح سے اس کے تھرو کام کرتا ہے؟ اور کافی لوگ انجیکشنز وغیرہ سے ڈرتے بھی ہے. جیسے پاکستان میں بہت زیادہ یہ افواہیں پھیلی تھی پہلے کہ جو لوگ آپ کے جو انجیکشنز ہم لیتے ہیں جیسے رنگ گورا کرنے کے انجیکشنز لیے جاتے ہیں تو ان سے آپ کے ہارمونس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے جو باڈی سائز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، جو انٹرنل باڈی جو پارٹ ہیں ان کے سائز چینج ہو سکتے ہیں نا. تو اس کے اوپر تھوڑا بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا ہے یا کوئی انجیکشن ہم لیں اور اس سے کوئی ہمیں نقصان ہو؟ کیونکہ اوزون تھراپی ایک واحد چیز ہے جو کہ 100% نیچرل ہوتی ہے. آپ یہ بھی بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر آج کل ہارمون ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ینگ بچیوں کے اندر جو ہے پی سی اوز بہت کامن ہو چکا ہے. اس طرح سے آپ دیکھا جائے تو میرڈ بچیاں ہوتی ہیں وہ انفرٹیلٹی کے شکار ہو جاتی ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو سب ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں. تو ان ہارمونل ایشوز کو نیچرل طریقے سے ٹھیک کرنے کی بھی آپشنس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ صرف نہیں یہی ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن لینا شروع کریں، جب تک وہ میڈیسن چلے گی تب تک ٹھیک، جیسے ہی تھوڑی پرابلم از بیک. تو اس کو آپ کو باڈی کو اندر سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، بیلنس کرنا ہوتا ہے. سو وی کین آفر ٹریٹمنٹ دیٹ بیلنس دا ہارمون. اس میں سے نقصان نہیں کرتے ہیں بلکہ آٹومیٹکلی ہر چیز کو نارمل پہ واپس لے کے آتے ہیں. تو کس طرح سے آپ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے، آپ کی باڈی کو اس چیز کی نیڈ ہے، اور کس طرح سے آپ کی باڈی کے اندر وہ کام کرتی ہے؟ آکسیجن بریتھ کرتے ہیں نا، سانس لے رہے ہیں ہم. جو اگر آکسیجن ہمارے ہوا میں نہیں ہے تو ہم سانس نہیں لے سکتے، رائٹ. تو آکسیجن جو ہوتی ہے اس کے اندر 2 ایٹم ہوتے ہیں آکسیجن، O2 اس کا فارمولا ہے O2. اور جو اوزون ہوتی ہے وہ O3 ہوتی ہے. بیسکلی سپر چارج فارم آف آکسیجن سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو آسان لفظوں میں. یہ سپر چارج فارم ہے. جیسے ہی یہ باڈی کے اندر جاتی ہے یہ امیڈیٹلی آکسیجن میں بدلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے سیل جو ہوتے ہیں نا باڈی کے اندر ہمارے سیل ہوتے ہیں، ہر سیل کی موٹر کو چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سمجھیں گے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے جب تک انجن نہیں چلے گا گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح سے جب تک ہماری باڈی کی جو سیلز ہیں جب تک اس کی موٹر نہیں چلے گی تب تک وہ جو سیلز جو ہے وہ کام نہیں کرتے. تو ان سیلز کو اوزون جو ہے بیسکلی ریجنریٹ کر دیتی ہے، چلا دیتی ہے موٹر، تاکہ جو بھی کام خراب ہے، جہاں پہ بھی کام رکا ہوا ہے، اسٹیگنیشن ہوئی ہوئی ہے، وہ پیوریفیکیشن کر کے اس کو دوبارہ سے چلا دے. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آکسیجن سمجھ سکتے ہیں کہ سپر چارج فارم آف آکسیجن، اس کے اندر کوئی ڈرگس یوز نہیں ہوتے. بہت ساری جگہوں پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو اسٹیرائڈ یوز کر دیتے ہیں. ہم کمپلیٹلی اسٹیرائڈ کو یوز نہیں کرتے کیونکہ اسٹیرائڈ از ریئلی ناٹ گڈ اسپیشلی فار یور جوائنٹ. یہ جوائنٹ کو اندر سے کھا جاتا ہے.
تو کبھی بھی اسٹیرائڈ کا انجیکشن سے جوائنٹ میں بالکل نہیں لگانا چاہیے. عام طور پر کہاں لگتے ہیں جہاں پر آپ کو پین ہو, جیسے اگر ہمیں ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو وہاں اسی ایریا کے اوپر انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا پھر کوئی اسپیسیفک الگ کوئی جگہ ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ ایک بہت ورسٹائل ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بہت ڈفرنٹ طریقوں سے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں. ایک تو بہت ہی آج کل یورپ کے اندر بہت ہاٹ ٹریٹمنٹ ہے. پوری دنیا کے اندر جو ٹاپ آف دا ورلڈ لوگ ہیں نا وہ سارا جا کے یورپ کے اندر یہی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 10 پاس. 10 پاس ٹریٹمنٹ وہ بلڈ کے تھرو ہوتا ہے, وہ بلڈ پیوریفیکیشن ہوتی ہے. بیسکلی لٹرلی آپ کی پوری باڈی جو ہوتی ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ سپوز اگر آپ کو پرابلم صرف آپ کے جوائنٹس میں ہے تو جوائنٹس کا الگ سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلس میں ہے مسل کا الگ سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. بالوں کا ہے, اسکن کا ہے, ان سب کا الگ الگ طریقے سے الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. فیئر ہے, ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس طرح یہ بھی ٹریٹمنٹ ہوگا کہ بال گرنا بالکل بند ہو جائیں گے یا آپ کے بالوں میں شائن آ جائے گی, آپ کی اسکن میں گلو آ جائے گا. میں آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. آپ مطلب ہمارے باہر نکلیں گے, پودا کہیں اگانا ہے آپ نے, اور اگر بالکل زمین جو ہے خشک ہے, ٹھیک ہے, اور خشک ہے, اس کے اندر کوئی پانی نہیں لگا ہوا, بالکل وہ بنجر ہو گئی ہے, اس کے اندر کیا اگے گا؟ کچھ بھی نہیں. بس سے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ بہت زرخیز زمین ہے, مٹی بہت زرخیز ہے, پانی ہے اس کے اندر اچھا ہے, اس کے اندر بہت اچھے پودے اگیں گے. تو اسی طریقے سے جب آپ کے اسکیلپ کے اندر ایشوز ہوتے ہیں تو بالوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. بال آتے نہیں ہیں, تھن ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, کھانے میں ایشوز ہیں, لیکن ان سب کو جو ہے سب سے پہلے اوزون کا کام یہ ہے کہ جو اسکیلپ ہے اس کو ٹریٹ کر دیتا ہے. تو اسکیلپ جو ہوتی ہے وہ ہیلدی ہو جاتی ہے, تو آٹومیٹکلی ہیئر از آٹومیٹکلی رینیوڈ. تو تھوڑا تھوڑا تو ہم لوگ واقف ہیں کہ جو اوزون سے تو ابھی ہم بہت کم انٹروڈکشن ہوئی ہے ہماری اوزون کے ساتھ, لیکن ایستھیٹکس جو وہاں پر اگر ہم بالوں کا ٹریٹمنٹ کروانے جائیں یا اسکن کا کروانے جائیں تو اگر کوئی بالوں کا کروانے جائے اسپیشلی تو وہ مائکرو نیڈلنگ یوز کرتے ہیں نا اندر اسکیلپ کے اندر, وہ انجیکشنز لگاتے ہیں. تو اس سے ہماری خواتین بہت ڈرتی ہیں یا ہماری عوام بہت ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کہ بال اسکن کے اوپر وہ اس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی پنس لگا دیتے ہیں, تو اس سے بہت ایک خوفناک سی وائب آتی ہے. تو یہ از اٹ سیف؟ نہیں, کوئی بھی ٹریٹمنٹ کوئی نیڈلنگ نان ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آئدر اٹ از پین لیس یا پھر اس کو کمپلیٹلی پین فری کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم کوئی نمنگ کریم یوز کر سکتے ہیں, انجیکشن یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو پین فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسٹیٹکس جو ہے میری کلینک لندن اسٹیٹکس جو ہے یو کے لاہور میں, اسی طرح سے اسلام آباد میں جو ہے ہم اسٹیٹکس کے ٹریٹمنٹس بھی کرتے ہیں. اس کے اندر سارے اسٹیٹکس ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, بالوں کے بھی, اسکن کے بھی, باڈی کے بھی, اور یہ اوزون کے بھی ہوتے ہیں. بیسکلی جو آئی فیل کہ میری جو اسٹرینتھ ہے اٹ از کمبائننگ بوتھ. ٹھیک ہے. تو میں اسٹیٹکس اینڈ ریجنریٹو میڈیسن کو کمبائن کر کے نئے ٹریٹمنٹس جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, تاکہ اگر آپ جو بھی کام کرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی باڈی جو ہے وہ ان سائڈ آؤٹ جو بیسٹ ہو جاتی ہے. تو جو ٹریٹمنٹ جس کا کام جو 1% ہو وہ 10% پلس ہو جاتا ہے. ہر چیز کا افیکٹ ملٹی فولڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے, ویٹ لاس کی آج کل بہت سارے ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اچھی ساری ہوں. اس کی بجائے پراپر طریقے سے ہم ویٹ لاس کراتے ہیں. 4 to 6 ویکس میں 10 to 20 کلو تک بھی جو ویٹ ہو جاتا ہے کم. جس طرح سے آج کل بہت ساری بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ان لاس میں بہت ایشو دیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی سوسائٹی ایشو چل رہے ہوتے ہیں. So there are many options. So you don't have to be stuck. You don't have to be stuck with pain. You don't have to be depressed. There are options. Just avail them. Including I would add, IV therapy with ozone. Yeah. This is the IV therapy. Dr. Salma will introduce. So there are multiple different kind of IV therapies. There are IV therapies that we provide, جس کے اندر کہ ہم vitamins, minerals اور essential nutrition جو کہ باڈی کو نہیں مل رہی ہوتی وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم IV اوزون تھراپیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے ان ساری تھراپیز کا کہ جہاں پر آپ کی باڈی کو ایشو ہے, کسی چیز کی کمی ہے, کسی چیز کی زیادتی ہے, وہ دونوں ایشوز کو ہی بیلنس میں لایا جائے. Coming back to David. David, can you please introduce the machine? How does it work? And what is the cost of the machine here in Pakistan? Well, the machine itself is patented by Hermann, which is a German European company, and it's the #1 world's machine. It's a machine that actually has O2, oxygen, infused in a chamber, and with special patented proprietary secrets, essentially, we are able to take the oxygen and actually attach an additional molecule of oxygen, and it becomes O3. Now, when you actually breathe in ozone,
it's not good for your lungs. But when you have ozone applied through joints, you have it applied through blood, what it does, it reinvigorates, it and charges your blood. It's as if you'll see an ozone when you first go, like an older person, such as myself. My first time having ozone, my blood was very thick and syrupy. But after multiple 10 passes, you can see the oxygen just permeate throughout. It became alive, and it's infused back in your body, and it just reinvigorates other cells and organs in your body. It's probably the closest thing humans can get to having a purification or blood cleansing system at our hands where we can do it. It's not 100%, how would you say, a cure-all for 100%, but it is the closest thing that we have found so far. And, of course, Europe has been using it for over 100 years. And we are introducing it now. Yes, we're Yes. introducing it for the first time. And again, I have to emphasize that it takes a certain expertise to handle the ozone thin pass. Many people have ozone machines, like you have one or two doctors in Pakistan infusing it into the ligaments or into your spine before surgery or after surgery, because the doctors around the world know that when you introduce ozone in your vertebrae, it actually causes your vertebrae to come alive and start reconnecting the neurological tissues, and it just creates a whole new pathway for your neurons. Whereas there's nothing natural that we know of that can do that. There's many artificial pharmaceutical things on the market that's attempting to replicate what ozone does. However, ozone is pretty much a very low-cost way of treating ailments, including, as Dr. Selma has mentioned, when it comes to dengue, corona, any virus, it's like putting fire to the virus. It just zaps it. It just kills it. As soon as it comes into contact with it, it's gone, literally, and you can see it in a very microscopic way. We have done multiple tests. The Europeans are probably the best on it, because the Americans, we have been stuck on the drug companies here. They control much of the technologies in America, and they are resistant because it puts the drug companies out of business. That's frankly what it does. Because ozone is just simply a machine that you don't need. You cannot patent ozone. You cannot patent O3. But basically, we have ozone can offer a lot of options to people who have no options. Oh, definitely. इट इज़ वेरी अमेजिंग, और बहुत सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके हर बीमारी का इलाज हो जाएगा. जैसे हम पाकिस्तान में ऐसे पता, वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी थी कि वैक्सीन से ये लोग तो लोगों को मारने लगे हैं, तो वैक्सीन लगवाने से भी लोग डरने लगे थे. तो बट आप वैक्सीन की तरफ भी ना जाए, एक हेल्दी ट्रीटमेंट ले. आपकी एंटी एजिंग, खवातीन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एंटी एजिंग है, ये वेट लॉस है. वेट लॉस तो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में और हमारी लड़कियों में, कि उनको अच्छा फिगर के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको अपनी फिक्र रहती है. और ख़ासतौर पर ससुराल में, जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया कि ससुराल वाले भी डिमांड करते हैं कि जी लड़की जो है वो स्लिम फिट हो, प्यारी सी हो, अच्छी सी हो, खूबसूरत सी हो. तो हर चीज़ में मतलब पूरा पैकेज उनको चाहिए कि खूबसूरत भी हो, प्यारी भी हो, स्किन भी अच्छी हो, बाल भी अच्छे हो, लंबे हो, और नाखून अच्छे हो. तो वो पूरा एक पैकेज चाहिए. तो मिस्टर डेविड ये बताइएगा, वी आर गोइंग टू आस्क मिस्टर डेविड दैट कैन एनीवन विदाउट हैविंग एन डिग्री और एनी प्रोफेशनल डिग्री, कैन एनीवन यूज द मशीन और नॉट? No, you need to have certain certifications. For example, Dr. Schallenberger, who is in Nevada, the United States, trained Dr. Selma. There's other trainers in Europe, and of course, Dr. Selma herself is a trainer. She, in fact, through her London Aesthetics, she has an academy where she actually teaches doctors in aesthetics, and at some point in time, she plans to introduce ozone training in Pakistan as well. But no, to answer your question, you have to be certified by someone who has actual qualifications for handling the machines, because we are talking about taking out blood, ozonating it, and reinfusing it into the body. And you have to be very, very much focused and trained on
all sorts of scenarios, and you have to have hands-on training and certification before that. as well. Yes, yes. Well, Herman will make it available to those who are trained. And to answer your earlier question as far as cost, it starts around, what is it, 9, 10, So far, without the customs factored in, we are starting at around 10 euros. And once I work everything out in Islamabad and elsewhere, then we'll have a more firm availability and quote for future customers. But at this time, we're introducing it, and we're not so much trying to just have everyone run here and just get it. We want to really just train people first, and from there, we will make it available to those professional doctors around Pakistan to administer within their respective practices. बगैर ट्रेनिंग के और प्रोफेशनल्स के बगैर नहीं यूज होनी चाहिए बेसिकली. सीख सकते हैं प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, और जो इनमें स्पेशलाइज्ड हैं उनसे सीख सकते हैं और अपनी मशीन ले सकते हैं. बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. हम बेहतर यही है कि हम घरों में मशीन पूरी लेकर आने की बजाय हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं और आसान से, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है एक या दो बार हमने लेना है. जैसे डॉक्टर साहिबा ने पहले बताया कि हमें 3 से 4 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम. तो वो आपके डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कौन सी है और फिर उसका इलाज किस तरह से हो रहा है. तो वो कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि 1 सेशन लिया, 2 सेशन लिया, कितना फर्क पड़ रहा है. तो वो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं, जरूरी नहीं कि आप हाँ कोई अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो वो मशीन खरीद सकते हैं, अदरवाइज मशीन की जरूरत नहीं है. तो बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला स्पेशली और ये अपने क्लिनिक से टाइम निकाल कर हमारे पास आई है. इनका क्लिनिक है DHA लाहौर में फेज 4 में और लंदन एस्थेटिक्स के नाम से इनका क्लिनिक है. तो मस्ट विजिट. अगर आपको कोई भी किसी किस्म की अगर कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके क्लिनिक पर जाकर डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. Why are you here and how will you introduce what is the ozone treatment? The sole representative of Herman, we are introducing the 10-pass ozone therapy machine in Pakistan. It's the world's #1 ozone therapy machine, and I am here to actually represent Herman in order to present this machine in Pakistan. And we have selected Dr. Selma to represent this machine in Pakistan because she has American training, she has UK training, she has training throughout Europe, and she has a significant amount of experience in applying the ozone therapy. And of course, she herself has selected to bring this therapy here. Now, in ozone, I can actually communicate different aspects of it, but I believe Dr. Selma would be the best one to describe it. She's much more of an expert than I am on its application. Okay. So, आप ही बताइएगा कि मिस्टर डेविड ये क्या ओजोन क्या है, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं. प्लीज इंट्रोड्यूस करिएगा कि ओजोन असल में है क्या. एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास आते हैं. तो डॉक्टर नॉर्मली आपको एक मेडिसिन लिख देता है, जी आप ये मेडिसिन लें. लेकिन इलाज का तरीका दरअसल सिर्फ यही नहीं रहा, बल्कि दुनिया बहुत आगे गुजर चुकी है. तो इलाज के लिए बहुत सारी और ट्रीटमेंट ऑप्शन आ चुकी हैं जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. तो इसमें से एक थेरेपी जो हम इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर डेविड साहब ने कहा कि ये है ओजोन थेरेपी. तो ओजोन थेरेपी एक्चुअली ये ऐसी थेरेपी है जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है. इसमें बेसिकली आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है और आपका पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जॉइंट्स के इशू खत्म हो जाते हैं, बॉडी अगर आपकी बहुत वीक हो चुकी है वो ठीक हो जाती है, वायरस बैक्टीरिया इस तरह के कोई भी इन्फेक्शन होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं. तो बेसिकली ओवरऑल ये ऐसी थेरेपी है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि ब्लड के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू और मल्टीपल मोडेलिटीज के थ्रू इसके अंदर बॉडी जो है आपकी रिकवर करती है, रिपेयर होती है. कोई पाकिस्तान में आप करवा रहे हैं तो आपके अलावा और कोई भी इस पर काम कर रहे हैं या सिर्फ आप ही? मैं फिलहाल किसी को नहीं जानती जी. हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं. फिलहाल जो है हम रिसेंटली जर्मनी से, यूरोप से जो बेहतरीन दुनिया की सबसे बेहतर जो है मशीन जो है वो हमारे पास है, जो कि हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं. और जो इससे हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, स्टैटिक ट्रीटमेंट, वेट लॉस ट्रीटमेंट और इसके अलावा बीमारियों के ट्रीटमेंट जो है इस मशीन पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं.
बीमारियों के हम इलाज करवा सकते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, हड्डियों के, खास तौर पर इसको कहा जाता है कि हड्डियों के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम मेडिसिन यूज करते हैं और मेडिसिन पे लगे रहते हैं, खास तौर पर अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें तो जब वो एजेड हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो ये बीमारियां लगनी ही हैं, हमें हड्डियों का दर्द होना ही है और इस तरह की और भी जो बीमारियां हमें घेर लेती हैं एज के साथ साथ, तो वो उसको अपनी किस्मत समझकर, अपनी उम्र के तकाजे को समझकर कहते हैं कि बस हमने दवाइयां खानी है और जिंदा रहना है। बट एक ऐसा भी एक ट्रीटमेंट आ चुका है जो हमें बिल्कुल ही दवाइयों से निजात दिला सकता है। तो कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है ओजोन ट्रीटमेंट से? देखिए जी, हमारे मज़हब शास्त्री हमारा ये हमारे को फर्ज बनता है कि हम अपने, जब तक हमारी जिंदगी है, हम अपना ख्याल करें, हम अपने आप को ठीक करें। और ये नहीं होता कि अब आपकी जिंदगी 40-50 जो भी एज होगी एक बार सब जिंदगी खत्म, राइट? तो ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलाज यही नहीं है कि अब आपके जॉइंट्स में कोई पेन है तो अब सारी उम्र आपको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी, या कि आपको कोई पेन की और बॉडी के अंदर दवाई ही खानी पड़ेगी, या कि आपको लगता है कि एनर्जी कम हो गई है, समझ नहीं लग रहा है कि क्यों कम होगी, आपके सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी तो वजह होती है। तो वजह पता ना लगने के बावजूद जरूरी नहीं होता कि आप दवाइयों पर लगे और सारी उम्र दवाइयां ही खानेंगे तो बस जिंदगी खत्म। तो दैट इज नॉट ट्रू। एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है, अब हम बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज ला चुके हैं। तो ओजोन थेरेपी जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। नी पेन हर घर में, आपको पता है, कोई माओ का, बहनों का, बाप, बस बेसिकली हर घर में ऐसे लोग हैं जिनके नी का जो बहुत कॉमन इश्यू है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और ज्वाइंट जगह जगह पे पेन होती है। ओजोन के इंजेक्शन के थ्रू और इसके अलावा हम और चीजें इंजेक्शन के थ्रू, बेसिकली बहुत सिंपल स्टेरॉइड फ्री, ड्रग फ्री के थ्रू आप आते हैं ऑफिस में, मेरे क्लिनिक में आएंगे, पेन के साथ आपको मैं ट्रीट करूंगी, आप विदाउट पेन यू कैन वॉक अवे। ठीक है, इतना जल्दी इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है कि आप फौरन अब जो ठीक हो जाते हैं और कोई इससे हम आपको दवाई नहीं देते हैं, कोई इसमें सर्जरी का नहीं काम होता है, बल्कि बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होने वाली है लेकिन वो ट्रीटमेंट ये इलाज कराते हैं तो दे फील बेटर, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके अलावा आजकल आपको पता है कि वायरसेस बहुत फैल रहे हैं। डेंगू वायरस तकरीबन हर दूसरा बंदा बीमार हो रहा है, उसके बाद कोरोना वायरस फिर से स्टार्ट हो रहा है, राइट? So we know all of these issues are going on. तो इन सबके लिए भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हमारे माहौल में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आजकल फिर से स्मॉग सीजन स्टार्ट होने वाला है, लंग्स को बहुत इश्यूज आने वाले हैं। So we have to do something that we be strong. तो इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो ओजोन थेरेपी बेसिकली इट हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सिर्फ यही नहीं कि इलाज ही करेगा बल्कि ये आपको प्रिवेंशन भी कराता है। जिस तरह से एक वैक्सीन काम करती है इसी तरह से ओजोन जो है वो आपको एक वैक्सीन के तरीके से ही बॉडी को मुदाफियत स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी इज बेटर। और इसके इसी तरीके से आपके ट्रीटमेंट होते हैं, इसी तरीके से आप बीमारी से बचते हैं, इसी तरीके से एंटी एजिंग होती है, इसी तरीके से आपके बॉडी के जो स्टेम सेल्स जो है वो हम एक्टिवेट कराते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो बैकवर्ड एज में जाना शुरू हो जाए, आगे एज में जाना तो हम पसंद करते हैं। सर्जरीज के हवाले से कि दवाइयां खाते हैं और फिर सर्जरीज की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं वो लोग, कि खाते रहते हैं, फिर ऐसा टाइम आता है कि सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है और उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर्जरी के बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे या होंगे भी या नहीं, ये बताइएगा। इसके कितने फायदे तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं कि इतनी ज्यादा बीमारियों का इलाज है, हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी इससे, और इसके कोई आफ्टर साइड इफेक्ट्स भी होंगे? बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब एज ग्रुप के अंदर इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये खा के ना ही आपका कोई मैदा खराब होने वाला है, ना ही आपको किसी एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। दिस इज कम्प्लीटली नो साइड इफेक्ट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो दवाइयां खाते रहते हैं क्योंकि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है हमें, तो वो लॉन्ग लास्टिंग एक चलने वाला प्रोसेस है। तो अगर हमें परमानेंट, अगर एक हमें हमारी बीमारी का इलाज हो रहा है, हमें परमानेंट क्योर मिल रही है, तो वाई वी गो फॉर मेडिसिन्स? मैं पाकिस्तान आने का मकसद यही है कि ये मॉडर्निटी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जाए और मेरा कहना ये है कि किसी को भी इलाज से ना नहीं करना कि वो कॉस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको इलाज चाहिए तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड योर कॉस्ट, अदरवाइज द रेंज इज वेरी डिफरेंट। आप फ्यू थाउजेंड से लेके गो अप, मगर आपको इलाज की जरूरत है आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू टिकट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा। हम अभी छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।